Alors, je vais commencer à les politologues de Vigneron, et on va bonne nouvelle de Bibi. Bonne nouvelle pour le Jumani. Président Macron, comme fait un Mali la Ninganinge Mounier, Balimao, comment bête for réseau sans faire là, on gagne au Massekania. Aye Truda ko Olu, Agne Serge Daniel au Borak à Foko Macron, Kumanga, mais, ko Covid, ko Purum, ni Fendo Kumbe, non, ou Tede. Balimao, Mali Libération, o Tarama Mumbe, Storasu Boulot, Asimina ka Tchedon, Wulempe, Kofuka Mali Boboladi. Aye banja karakaw nyininga buntani be ka da terusu ka bo aklima terusu do yo bomoshu be li tama yo bomoshu tege ku do yoro la ube ku minedi balimaw mali surasu wulembe bi akabu aklima anyo de fo kuma bete fo et puis amada mene yere flode ni kuda fa toro de dile folo donc Macron nali aka nali ndabodi kana disre kana bo anga jamana libération sarakan Macron ngoko ale bena tani Ghana président bena ani Tchadi président kolu bela jele bena ou bena mini semaine do de keb Mali Bamako kondana ka ese ka Assimi disre Assimi ko Macron ma ko ale bo robina sakale nyagwa lembedi Macron Mali on preselembe Mali ka libéré de awale Assimi bo srade ka Macron ko problème tala ko ni ala sonama kale bena ako ni Macron be na fana ko Macron kelengana kale te fait président wore kana ko vraiment ko ni Macron kelemena Macron kelengana et puis ko ni Macron be na tukuni quand le Français président mena Mali koro, quand Français président allait Assimi te déplacer kabo Kuluba, quand le beta kumbe aéroport là, côté kebi o te keshini, aywa nana la fratuguni, abeta Kuluba, ou quand a nyonye munke, nous claro là, ka fo ka tigi jo télévision show là, ko ka ta conférence ou ba ou kuma ba fo, ko ta la de, ko makoro nana ka chimina, ou be chingena ba awa makoro be sigano la. O ma be Français président ma. Ko ro fana be ji tukoro. Prebu do be nous le font réseau sans faire ça. Nous faudrons Mali be wuli billahi ala. Ko bete se ka fokui. Sari Macron keleme ka Franci et fene Assimi keleme ka Macron permube Assimi blom nunu kaka bon haklima. Ko bete se ka fo. Sari Assimi keleme ka Franci lebu fait munu ba bebe Assimi bolo. Ima Mali SE depuis Mali SE bora Franci bolo domi ka ke Malien taillé Mali service de renseignement a kera Malien de sawoibi Franci ta kono bli ambe san binani san bidrubo Mali service de renseignement kumbe koko ka be kumbe sara Franci bela awa Franci kumbe bo be kalama ni politicien munu kumbe fangala koko kumbe ke Mali défensive la Mali sorosu kumna wuli kanu be tugu nyengene ke ali bako fe Franci kumbe bo kalama o ligne de tigera o klenye flana fratuguni Mali service de renseignement o be koko kesi san Franci to kalama awa irisu dafalembe Bamako kondana ou perlembe fara awa bara be banenu pew bara damenen kungurun damena aye banja karakaw nyinga mumbe ka da terusuka fa do be franku bomoshu be tekebi ube ka barala da abe ube ka barada o yae ordre ma diko ka offensive officiellement lancé jusqu'à présent o bena lancé harateme ube ka bara nyabla bara ou de ka kesina mbalimaw ko bena ke Mali kono dobe Mali bla malu ya bulo harateme mais en même temps Assimi ka aklito ayerala déjà Franci présent ko kale tena na blé oye malu ya di oye échec di oye Assimi ka victoire di mais Assimi denangolo munu mana bo ah non Assimi kumanga ninke ni mo ko ka tenya makoronko Assimi marto tay ku nyinkari ni chien nani ne ba fo nga vidéo la obe chien duru Assimi il est présent di wallahi jamana ba fefe de nous ka dugu libéré wallahi ou ma keni no yayi parce que tana mo no manu soro inye limo ni soso munu wula o soso minana ta ka soso ni limo sama ko bwan singro anga kontela nga jamana jola munu te malien o ko to ka nationalité ta un point d'être Mali libération bara di mun foro de damneli Macron ko Assimi be fait ka ta wuli mu ka ko Mali libération ke ko Assimi ko jo Assimi ko pas question ko chama isekere o te fo réseau sans faire là Macron kumbe fede aw me ka wuli mu ke terusu kama an kungo baraw jo anga sigi ka kuma u ko tuguni kube casque play kube ministre sorasi bafla bla kana Mali kono Assimi ko pas question ko shiteke yani Macron na Mali kono Macron na fiela e munye Macron be fe ka ko munke ayo baranya bla kuma de fo Assimi na dogo la sutara la Assimi ko ayi kale be Mali ale be Malien de ko Macron ko sutara Macron ko Assimi ma ko Assimi ka sutara kan ni irisu be ko ni Assimi wulila sa ko ni Mali e mokti libéré
Mali ka dugu bɛ libéré ka sɔrɔ Faransi sɔrɔsiw t'a la k'ale Macron tɛ président ya deuxième mandat sɔrɔ bilen. Assimi ko ale y'a kan di maliyɛnw ma awa ale bɛ continuer ka baara de fɛ ale tɛ se ka segin a kɔ ale nin baara in daminɛ awa ale Assimi ale bɛ nin baara in sigi f'a dan u ye négociation de kɛ ji jukɔrɔ kuma caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen ne tɛ n'o fɔ réseau sanfɛ o tɛ réseau la kuma ye mais baara caman de kɛra ji jukɔrɔ Macron kun ka plan jumɛn Macron ani Niger présent ani Tchad présent ani Ghana présent nous ou bɛɛ kun kana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ Assimi ka taga Macron kunbɛn aéroport la Macron ka Assimi ka petini ye ka Assimi bolo minɛ ka i n'a fɔ a ye mun kɛ président tɔw la ka conférence kɛ aéroport la ka Faransi sankɔrɔ ta ka taa kuma Mali télévision sow la ka taa kuma Mali presse la ka yira k'a fɔ ko ale Faransi tɛ problème ye ko Assimi de problème ye donné mun bɛ Assimi donné bɛ Macron kan gɛrɛ mun bɛ Macron kɔ Macron kun bɛ fɛ ko o gɛrɛ kuru k'o kɛ doni ye k'o di Assimi ma Assimi ko ayi k'i ka doni min bolo ko danga ye Faransi k'a tɛna Mali kɔnɔ kuma fa filɛ kuma ba filɛ parce que yɛrɛ wolo de bɛ Mali kunna bi billahi bɛ ka kuma min fɔ ɲɛna a y'aw sigi aw ka lajɛ tile fila na o b'a essayer k'u bɛ ko dɔ kɛ Assimi la mais Assimi i kɔlɔsi i yɛrɛ la a dennankolo minnu bɛ Mali kɔnɔna na n'u ko k'u tɛ maliyɛnya la k'u bɛ sa Macron de nɔfɛ Macron nali kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Macron kun bɛ fɛ Macron taara Burkina ni Macron kun bɛ fɛ ka na Faransi ko k'a jɛ de Mali kɔnɔ yan nɔ k'a yira ko Mali Faransi tɛ problème ye dɛ ko mais ko Mali ɲɛmɔgɔw de ye problème ye a kun bɛ fɛ k'olu de fɔ a yɛrɛ jɔlen Assimi jɔlen a kun bɛ Assimi la gosi a kun bɛ conférence kɛ tubabuw de don u bɛ se kuma la Assimi ye sɔrɔsi de n'a ni Choguel jɔlen don a tɛ se k'o fɔ a kun bɛ fɛ ale Macron kun bɛ fɛ Assimi de kun ka t'ale kunbɛn ni journaliste y'a ɲininka aéroport la a b'a da sago ye mun ye a b'o fɔ Assimi ma a b'a yira k'a fɔ Assimi de ye problème ye mais Assimi ma sɔn k'o temps d'a ma Assimi kegunyana Assimi y'a faamuya k'a fɔ Macron nali tɛ dɔwɛrɛ ye Macron bɛ yɛrɛma karan de la Macron ka deuxième mandat ni Faransi ka denw y'a dɔn don min na k'a fɔ ko Macron ko maliyɛnw bɛ ka Mali libéré k'a sɔrɔ Faransi sɔrɔsiw t'a la ko maliyɛnw ni irisiw de bɛ ka jɛ ka Mali libéré k'u ye Mopti libéré u ye Djéné libéré u bɛna taa Gawo u bɛna taa nin dugu la u bɛna taa nin dugu la n'o fɔra don o don o ye Faransi ka ko bannen Mali ko la o ye Faransi ka ko bannen Burkina ko la Macron sirannen bɔ o défaite de ɲa Macron sirannen bɛ o victoire mena di Assimi ma Macron kun bɛ ka Assimi négocier Assimi kun ka kɛlɛ jɔ dɔɔni a n'ale ka sigi ka kuma a k'ale sutura mais a kana Mali sutura dɛ Assimi kana maliyɛndenw ka intérêt lajɛ dɛ mais Assimi k'ale Macron sutura k'ale ka intérêt ale bɛ fɛ ka mandat filanan mun kɛ i n'a fɔ IBK ninnu ye Macron sutura cogoya min na i n'a fɔ Bandaw ye Macron sutura cogoya min na Macron kun bɛ fɛ Assimi k'ale sutura di ale kana dɛsɛ ka deuxième mandat sɔrɔ mais Assimi ko ale t'o kɛ fo ka diɲɛ fara lahara kan awa Mali sɔrɔsiw wulila de maliyɛnw Mali sɔrɔsiw wulila Mali libération baara a daminɛla ala sago aw sago a y'aw daw ka sinɔgɔ ko ŋɔmirana mɔden mais a ye duwawu don Assimi ye parce que Faransi président kɛlen ka nin dimi mun kɛ ka nin voyage in bɔ a ma tile fila in na a bɛna ko labɛn Assimi contre la n tɛ dogo aw la Assimi k'i kɔlɔsi a yɛrɛ la président Assimi ko k'ale tɛ fɛ ko MINUSMA sɔrɔsi wɛrɛ ka na Mali kɔnɔ bilen Assimi ko an b'o fara na tuguni Faransi wulila ko u bɛna hélicoptère 4 bila ka taa nord la ko Tchèque République Tchèque ko mɔgɔw kan ka Takuba mɔgɔw ko kan ka hélicoptère 4 fana bila ka taa Mali nord la Assimi ye mun de fɔ ni Macron ka na Assimi ko les autorités maliennes ont favorablement répondu à la demande de visite du président Macron au Mali via l'ambassade de France au Mali. Nos sources ajoutent que Bamako a opposé ces conditions. Il s'agit de tête à tête entre les deux chefs d'État se fera au palais de Koulouba, non à l'aéroport de Bamako. Il n'y aura pas de conférence de presse à Koulouba. Les échanges entre les deux chefs d'État se porteront uniquement sur la sécurité au Mali et dans le Sahel. Le Mali ne voit pas d'importance de la présence des présidents ghanéens, tchadiens à cette rencontre. Le président français. Malien ko, Assimi ko, koni Macron benna, ko Macron kelen de benna. Awani Macron nana, ale Assimi teta Macron kumba aéroport la de. Macron bi clé fo ale ka palais kono di. Aywa, ko journaliste ka taga micro jo Macron dala, Macron ga kuma o te ke aéroport la, o te ke palais Koulouba.
Macron nana ci mina a baka ci kɛ n'a sigira ka ci la a bɛ taga Faransi. Macron na ku ye campagne présidentielle de. Macron menacelen do. Ni Macron ma wuli ka campagne kɛ Macron ka président Macron tɛ na deuxième mandat kɛ. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ye Mali jigi tigɛ Ala bɛ mandat kelen dɔrɔn de d'i ma i tɛ mandat fila sɔrɔ. Sarkozy ye Libi ci ka Mali ci Sarkozy ye mandat kelen dɔrɔn de kɛ. François Hollande y'an janfa ka taga terroriste ta ka t'o bila Kidali. François Hollande ma mandat fila sɔrɔ a ye mandat kelen de kɛ. Tout selen do yɔrɔ cɛ bɛlɛ saba de. Awa Macron ka mandat filanan ko je ne pense pas k'a bɛ na ɲɛnabɔ dɛ. Macron fana jatigɛlen bɛ. Macron bɛ fɛrɛ kana campagne kɛ Mali kɔnɔ. Kana kɛ i n'a fɔ Faransi sɔrɔsiw de bɛ ka baara bɛ kɛ Mali kɔnɔ. Donc Assimi kana sɔn cogoya si la Irisiw ka fara Assimi kan ko ka Mali libérer. Ko bɛ Assimi deli ko Assimi k'a fɔ Irisiw ka sɔrɔsiw ɲɛna ko kana fara Mali sɔrɔsiw kan dɛ. Ko b'a essayer ko ka Mali libérer dɛ. Ko ni Irisiw farala Mali kan ko ni ye Mali bɛ libérer ko Macron tɛ deuxième mandat sɔrɔ. O bɛɛ de tun bɛna fara ɲɔgɔn kan ka na Assimi deli. U bɛna fɔ Assimi ɲɛna ko Assimi ka to présidentiya la. Ko ni san 10 de ka di Assimi ye ko Assimi ko kɛ présidentiya la mais ko Assimi ka Macron sutara mais Assimi kana Mali sutara dɛ fa ni maliyɛnden san bɛɛ jigira maliyɛndenw kan ko Assimi ko n'o lajɛ dɛ ko Assimi ka Macron jate minɛ ko Assimi Ghana président Tchadi président Niger président olu bɛɛ de tun bɛna fara ɲɔgɔn kan ka na Assimi deli Mali kɔnɔna na k'a fɔ Assimi ɲɛna ko Assimi ka essayer ko ka Faransi sutara ko ka Macron sutara u yɛrɛ an ka mɔgɔ bɛ ka sa u ɲɛtɔ la dɛ olu jɔrɔlen bɛ Macron kana dɛsɛ ka passer élection la donc olu y'u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛn olu bɛ sujuru de bi an dɔw b'a fɔ ko Allahu Akbaru mais Afrique président John b'a fɔ ko Macron kibaru filaw ɲɛkɔrɔ sa dɛ n balimaw tubabu jɔnw olu de tun bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna pression kɛ Assimi kan Bamakɔ kɔnɔna na awa u natɔ tuguni u tun bɛ fɛ ka taga axe dɔw la Faransi service de renseignement mɔgɔw tun bɛ fɛ ka tugu Macron kɔ ka na lajɛ ka na fɛn ka position lajɛ ka na Assimi ka position lajɛ ne y'a fɔ n ko Irisiw bɛ Bamakɔ kɔnɔna fan bɛɛ o disposition bɛɛ taara Macron y'a ye de k'a fɔ Assimi la bɛnnen don Macron y'a ye de k'a fɔ Assimi tɛna kɛlɛ in jɔ fo Mali ka libérer de u taara Algérie ko k'ale sen tɛ kɛlɛ la Algérie ko k'ale ye Faransi haramu k'a tɛ Faransi ka ko fansi la c'est la diplomatie russe qui est en train de réussir avec Irisiw filɛ nin ye munna Macron sirannen bɛ Irisiw ka ko ɲa ni Irisiw tora Mali kɔnɔna na ni Irisiw ka sɔrɔsiw tora Mali dugukolo kɔnɔna na Faransɛw ka sɔrɔsiw bɛ kuma fɔ Faransɛw ka sɔrɔsiw hali b'u ko ɲɛgɛn min kɔnɔ bilahi Irisiw b'a bɛɛ ye lipu la Amérique président Barack Obama m'a fɔ ko Irisiw de ye Amérique élection Amérique mun ye première puissance ye ko Irisiw y'u to fo ka dugu la ka Amérique élection nambara k'a di Donald Trump ma mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ dɛ Amérique président Barack Obama a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Irisiw de y'olu ka élection nambara Américains ko k'olu ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Américains ko k'ali ni mɛnɛmɛnɛni bɔra ka bin dugu ma Américains ko k'olu bɛ mɛlɛkɛ ye Américains ko k'olu ni Ala bɛ baro kɛ Américains ko ni mɛlɛkɛ kumana k'olu b'a mɛn o Américain kelenw olu ka élection organisée Amérique kɔnɔna na Irisiw y'u to f'u ka dugu la k'o élection k'o tarabasun k'o di u sagona mɔgɔ ma balimaw kan ka dɔw yɔrɔ la k'a fɔ ko Irisiw a bɛ ka Irisiw ko Macron b'a dɔn ni Irisiw nana Mali kɔnɔ u bɛna mun da Faransi kan hali garankɛ ta da bagolo kan a ɲɛ tɛ fɛnkɛ la wa a ɲɛ tɛ Éthiopie la Éthiopie bilama u ye buntenni da rebelliw kan Éthiopie sɔrɔsiw u la u ye rebelliw bunten Irisiw de ka système satellitaire dans le monde entier Irisiw ka système satellitaire ɲɔgɔn cɛ awa Irisiw bɛ Mali kɔnɔ dɛ n tɛ dogo aw la dɛ Irisiw bɛ Bamakɔ kɔnɔ piyan awa bɛnnen don awa baaraw daminɛna déjà i ma Algérie ko a tɛ mɔgɔ si reçoit fɛ yen terroristes mana tiɲɛni kɛ Kidali n'u donna Algérie dɔrɔn Algérie y'a ka sɔrɔsiw pɛrɛn déjà Irisiw ka bateau fana bɛ Algérie port la awa baaraw de daminɛlen bɛ satellitew bɛ sanfɛlaw la kɔlɔsiliw bɛ ka kɛ Macron b'a dɔn n'ale nana Mali kɔnɔ n'a ye ko kɛ Irisiw bɛ bɔ a kalama Macron b'a dɔn ale sutaralen tɛ donc Faransɛw ka service de renseignement de ko Macron ma ko Macron ko ni taara Mali kɔnɔ ko jeune minnu bɛ fanga la Assimi Goïta ko ni Macron taara dɔrɔn ko Irisiw b'a filmer n'a ye ko bɔ ba kalama i kumana téléphone na dɔrɔn Tchétchénie kɛlɛ wagati la Irisiw ye Tchétchénie rebelle ɲɛmɔgɔ to téléphone na ka misili jig'a kan système de communication na mɔgɔ si tɛ Irisiw bɔ a la n bɛ k'o de ɲɛfɔ ɲɛna voilà pourquoi Faransi bɛ ka siran voilà pourquoi Macron pɛrɛnnen bɛ ka ko bɛɛ kɛ Assimi ka sen bɔ Irisiw sen na parce que le fait que Irisiw bɛ Mali kɔnɔ bi o jahanama tasuma de bɛ Assimi Macron kɛra la bi Macron ɲɛ b'a la
o de tara ka bolo dan Macron nya bala Assimi tena siga ko bli Macron ba don fana fen fana be Assimi bolo France contre la preuve be Assimi bolo ntono fo olu te téléphone na kuma wiye olu te réseau la kuma wiye kuma bena fodondu ninga aradari ya autorisation dia domina meno fana fo billahi ala Assimi kelembe ku mine la main dans le sac de Macron be Assimi bolo ina fo zone ina bi ne zone mine de ya zone mine ka asiri ka blega sokono atise ka kuma na kuma na ba fo ko zone sirle me ka sokono Assimi kelembe ko de kula mais o kelembe système minante na ndado la Assimi bolo be kisse de camp Mali service de renseignement be ka fonctionner comme il faut ko fo ite ke Mali kono be na mabo kalama mais ko be na doni doni baraw be ka ke ko be ka nyengini Malion ayo akili sigi ko ngomira na mode ame mun fo président Assimi Goïta ngena aka hakili to ayerla ame mun fo président Assimi Goïta ngena malangolo munum beno limo woni munum be wala limo mini soso munum be kuru karakara la aka marto ta aka beda wono nyin kare le fly na be u ka bon an kuna nu te malien ye u ka potaka u ka taka nationalité français ta amo drone fo Assimi ngena aka na reculer aka na kofle aka taka yere wolo hono ibe taka de me ite kofle mais ame mun fana nya fo ko da o kan tuguni irisu filɛ nin ye ni irisu bi ka dugu la a bɛn ni ala cɛ u bɛ mun kɛ irisu bɛ i ka télécommunication de ɲini k'a dɔn les Russes sont très forts en matière de communication Éthiopie rebelle minnu wulila ko bɛ taga capitale la u ka système de communication irisu ka satellite a y'a bɛɛ brouillé i m'a ye sisan nɔ Éthiopie sɔrɔsiw u bɛ ka buntenin da rebelle kan ka bon hakili ma Éthiopie sɔrɔsiw u ye bunteni da rebelle kan u ye rebelle gɛn a dɔw bolila ka taa fo jamana wɛrɛw la jusqu'à ce que Union européenne mɔgɔw wulila ko CCDF ko Éthiopie sɔrɔsiw bɛ ka crime de kɛ awa ni Mali sɔrɔsiw wulila don o don k'u bɛ terrorisiw gosi o Faransi kelen o Union européenne kelen olu de bɛ tila ka wuli tuguni ko Mali bɛ ka innocent faga parce que olu ye mɔgɔ minnu dilan ne olu kɛlɛ o tɛ bɛn olu ma donc on t'a te kame jamana contre la on n'est pas contre le peuple français mais tiens mounye Macron be ka sanfin kele mounya o ye la présence des Russes mais au kelndo o bana peu malien ayaw dawta sinogo Mali libération bara mun fora o de damle le fleni awa fen no fana be mono yira la yani nga bo vidéo la anyo de fo ambe fen fo ambe nana bela de le prévu anya yetuguni o temene ko fe anya bala ko le Sahel demeure un véritable l'Italie annonce l'envoi de 4 hélicoptères aux forces de Takuba Italien bora kolube hélicoptère nani koko chi force Takubama donc Assimi Kenya yurula ka fo kale mago te oni surasi bureka taka anga dugula bli anga président Assimi bora ayo annoncé ko fungena dugula donc o hakili be fon ma o be fe ka fen négocier ni Assimi ye buguri ke ka awo be green kelengele donc si ça o be yoro jumena sa non ou be toko tien de la sa ou bunu ga media de blasa ka Assimi toko tien mais même nya fo malien anga Assimi protéger anga Assimi demain ni yoro mo moy ango fo Assimi ngena ni yoro min kay anga fangena wallahi ala Philippe Sekana nte sindone mais ambe yoro mina bi wallahi nunu man kuna transition na bi nte sindone wallahi be Mali libération saraka awa nanyu deme fana an sabo mi ambo fana so awa baraw fana daminena ayaw daw ka sinogo ay banya karakaw ngininga mumbe ka dateruzu kambi akabu haklima ko be mais ko beti se ka fo erozo sanfela la bara de banidu farasi lebule do farasi eshakita farasi ka ko de bana Mali ko da pew munu me farasi no fe kelewla munu me ka makoro fasada billahi Assimi nu ya dafa flala nu ta dabla nu te nyawko Assimi nima wulu ku kele malon be dimi korode pour tagame mi sigi mo langolon ku sigi ku ba ka jamana na gosi président sobe et révolutionnaire sobe kela ni nana che jakuma bani surugu tse ka bla surugu ngono suno surugu be badu c'est-à-dire ante mo qualité kelenye ante chia kelenye ante nationalité kelenye ne o sege sege bita so o chia erete malien ni malien ngere wolo de ambe rom na bi be a don bi ka fo France de Mali problème nye bi ni mo so la bi ka bo France disi da France kelena mamunye yere wolo ye abe jawle munte yere wolo ate jawlu ye de ite munye to ye koyi awambe adozina muye malien yere wulu ya awa Mali den jugu fefebe ala ya belibu awa ala tato be kuna ala tato beda awambe kan daji to atama kungulo chamantela malien yana ngata nya fe mena feno yira awla akabu hakilima donnez-moi une seconde amola amorom na ko bi comment on appelle là Madagascar mogoko ou kume fe kata coup d'état ke au président
Madagascar kelen Faransi kun bɛ fɛ ka taa coup d'état kɛ Madagascar la. Madagascar mɔgɔw ye Faransiw ka sɔrɔsi mɔgɔ 2 de minɛ k'u condamné 20 ans de prison et